أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أغني سوني قالمو سوني قام غانو مسير أبوني السلام عليكم ورحمة الله yo comme hay mugat mo bela rangul ke be kam norma jumasu woni video bana yan kandini senik yo lenki ke alhamdulillah tiye ngalara so yen ko tani nyagali yen ko tani yampe muri yen ko tani me so dinde ko tan qani donc kenya ngari na video woni fili lenki bana ke ngen la video nya ke video legere kundu ke ti nugo ngulla wa ara kimbre waga ne video nya ke o suna la nya Allah ganna khair kino duna aro la hara ko mo ngana me ni muri fon jannatu firdausi Allah ganna nya kandu odo saran do agren do silamin do mu'min kubi gatu ado kubi no be oganti tu Allah ganna attaqu suko hondo ya rabbal alamin na waga galle ngako na ko ganto fin gamande no qorsina ko na sutra ni wara nga gunde ndo kani sahaganti be Allah ganna sahakini ko te ga ibe kam Allah ganna no ikne amin ya rabbal alamin na waga galle ngako gado suga sumi gadi sumi mo ke wallahi mo gamula Allah ga sonto gollu ga to ganti jannatu firdausi Allah ga ke ko ta gore ko ne gado ga me khilli gado ga duwan me daga ga yambe murun me inshallah donc agni ke video nti no ngula o mana kembre waga ne video inshallah yo kenga dangi lengoro fumbe gari kata ti no ngula o donc do application ni filial liga play store application ku be ni be iga seren talanga no ni whatsapp bar whatsapp ke lengi fofo dembar no no yalengi wojoni ko worno wojoni ko ni muhammin ya angam makuri anna ma bro yo ka kota si wojoni agar kota si wojoni agar telefon haranga na yangana st carte nya ngana re kota ke linda ga fakat yo ken jara do ngo maglengi donc ku ben be gan whatsapp ke ngana kunta lamburo kunta la telefon le librandin donc anni spicer ni aniro anges de carton ko do kenya no ngula ko le kata bane keni stati nyako men ndangu ko be gan mariga ku ben be roni stati ko atni ga suron so indini wala ga gabar mo ligi sanganti stati ke nako donc ko normal 24 gana dangisu iburu ganako yo jara bega kenga yilan siki ya burgani angla yu register odo ko fil le kat hayle inshallah donc wa tinga play store inshallah bi iznillah donc agani kun yor inshallah donc wa tinga play store ona fofana ke fina installer donc fumbe bega nyanda batte wona ko ndebri donc kembo den kat photo inshallah donc gornire inshallah comme bar de recherche ke bega kam gira haya nga o teddo banya donc wona ragno ke to na re re shaw re sar afake kekun donc on a tingende on a installé ngi déjà installé anteri ma donc on a installé kundu on a regardé ouvrir donc yere mo ana be ga yere kenni photo no kubega ngi stati amenda ngo kubega photo no kubero ni stati no normalement 24 gana dangi photo no kuna ka bura gana wati yela ngi ngana photo wala ngana video wori angara khana ngant mulaga a 24 gana timaga bakama wacha donc anga tukku enregistrer nan telefone no mendo donc fofana ke fake imagine ya vaku donc video no ko rafa ko kundo la video no kubega ya faku sikwani donc imagine ko rafa ko donc angana image be urata par exemple wat ke image kuna Eid Mubarak yelinga mulat ke image ngant mulla a 24 heures na timaga buran bakin telefone kesu donc il faut que na enregistrer na yakundu maga marqué agana marqué keta donc nga kube mulungi ya isu enregistrer li su yakundu mo bane ken 2 3 4 donc ni su marqué wata donc ne mulla wata soit ni ray ou bien soit ni i enregistrer une téléphone no ina wase burane parce que délai ñani ko ki nga mangari le regebe 24 yalla gere so wage 8 heures to ko mane 8 heures i burane bakin kema i burane ibaka ka statique parce que statique watte ngana mu lingi enregistrer ngeta ni ro ni ra sauvegarde ou bien ngana mu lingi partager carte mendamu parce que foni woni gani so indan fini ngemi mu lisri do nga mu lingi enregistrer ne ani sauvegarde ou bien nga ga mu lingi dangini katro anarmena partager avec donc en contact ko na katanga angi den kat contact ko bani choisi ani raykati ken imagine yako inshallah donc on a tengé vidéo ko xano yero ni imagine ya donc on a mu kat ko ngana mu lingi garder imba burata donc na maintenant sauvegarder ni yakun voilà enregistrement du fichier voilà donc kenge hanti donc on a mulu ke tanga kat vidéo no yel vidéo no ga no ngari ira fa mo baneke donc bonne fête yande ado matuma baneke gatuma fu megen takatu donc on a mulu ngi enregistrer di ma fata donc on a antigina kama toujours kun angara marketa yella nga mulu ngi suwade banani sunya kun
donc ana 3 donc ana 3 points ger comme ger inchallah donc ana ko sauvegarder ou bien partager donc ani Allah ngana ngana Allah partager ger ko ndoja donc contact ku be ma antel fuki an ku nyart katango voilà donc anga mu nga partager mo be ko donc i gob gob nyawure ke tele donc comme ngant mo solo ko ni yugo nga i vimanu bagani kenya nga nganti susu bagani ko donc ube na maintenant afficher tout donc ani su ko na kembe whatsapp ni photo na ko film ko tan ko angi dangen kat no bani dangen kat solo ko ni swasi bo keniki donc kenga danga agni nokta ke be nga mul nga adeba nga ko na hara yore keno kere comme duna no ko ngul la ko développeur ni be ga application ko Play Store o ganya wurondo kienga o ga hammende bentia o ga distriventia iran fofo muro illa ganta foni nene anari application anari anari évaluer moi c'est la application angro mana nyaga munna fanya kay jimme ma c'est facile anana Play Store ki application ke nokku anana gana kinga ma anna abeverten quoi alman ko duna beverten anana gana évaluer anna étoile ni gene siko na to kar ça dépend de chacun voilà tana kekine mais anna mi gotuna application à fois surang mais ango furo nyanta ko wurondo ki ganta qui font tout maintenant pour qui gla au réseaux sociaux qui gla y améliorer la mo donc on a nous ngula on debri on a évaluer donc on va tenir évaluer no ki on a ko inchallah donc évaluer no ki ra ne irien to irien a fakir ibe anga manyangre évaluer ani ana makunda ko donc si ça dépend 5 étoiles moi je donne tous les 5 parce que moi je trouve vraiment l'application là est très idéale. Maintenant, je vous évalue car je trouve l'application super. Voilà, j'ai mis 5 étoiles. Donc, c'est un abéran il faut soutenir les gens parce qu'on a des gens qui se sacrifient pour nous. Donc, le moins d'efforts, la de parce que l'application que vous avez dit que vous avez au compte on est au travail Play Store gratuit. Mais c'est notre travail qui au vie qui améliore le monde. Donc, on a une Play Store, on a une application évaluée. Donc qui a un développeur qui a la courage qui n'a faut na créer ngati kunna inchallah donc on a une application filan de inchallah donc alors une filan de on a une katona ga safa donc c'est timely cleaner a fait kundu donc il y a des années installé donc on a ouvrir on a fait mana begay inchallah on a nous ngula ko sunu 180 inchallah donc arafa ke kundu donc ak fini sikana no ko angana fina vrai soit kuben be ngari i envoyer irina magare kundu ou bien kuben be ngari katanga réussi ina yer kundu ou bien kuben be ngari sauvegarder ina magare kundu donc ku sikana no ko kundu angana fina ko envoyer réussi ou bien sauvegarder donc wata omri kusu fina ko donc on recatire 3 points de à gauche qui compte image vidéo audio note vocale gif document donc on a fait les vidéos raïnga ou la vidéo raï donc envoyer fonte réussir à fonte sauvegarder radi fonte radi pour vidéo donc on a eu les kati faut na on a fait donc on a la vidéo tengi audio donc audio on a fait audio envoyer ngena audio de ba ni burana on a réussi agabe ayira agabe ni burana on a sauvegarder donc kuni garam nyako donc kuni garam nyako nuku enregistrer daro ko danga mu nangi enregistrer ngadi aga ne donc ani sélectionner kundanta comme ça ani soit sélectionner agala lingandanga ou bien il bana ngam wala fillo wala shi ko gan anga mu langi ani yakundu anna ere ke flèche yakundu on a choisi 5 donc anna yakundu to wati andi enregistrer. Donc on a tenu qu'à mettre notre vocal. Il faut que bani ana no fakere réussir do envoyer ou bien sauvegarder. Encore que sauvegarder donc aider à sauvegarder fakere. Donc on a d'un kati gif no kuiga kubera na gif. Koni wakati ni ga kunga no WhatsApp ni kati Facebook na gebe sorongi go bonga no bara par yerat. Il qui na uriya c'est pour dire bonne fête là donc uriya na ga nga wuni na lecture vidéo ou bien il faut ton na wuni. Lecture vidéo ngana mula anna wuni yer voilà donc ngana mula sauvegarder ngadi mo bani ken fana ke mo nyanta harsa anni des engrais sauvegarder gamfi anni marken kunda banta
avoir recycler no ngere anna marqué kuna ngana marqué kundu anna o clear kunda sauvegarde donc ana daga sauvegarde anda donc kunu ke yere ana document nga yella nga document kay wala nga document kay katanga wala yella nga kubenu be sauvegarder anna yimu yere donc kengeni présente le DPR donc application que présente on fa ki raygo donc kenga danga agni on a 3 points ko be gare parce que muhimmi gore fa yere quoi paramètres donc calendrier de nettoyage ce qui veut dire avant de faire un nettoyage très intelligemment parce que maintenant na kilo bari wala ko butu hakku wala ki rasu par exemple pas de calendrier donc kengen nangana fofu dani bakama wala ana chaque semaine ana nettoyer ana laver na bien ou bien ana remettre tous les 14 jours ou bien ana 30 jours chaque rasu bon kenga on a dangina ou bien catégorie de médias c'est anga mula ga kube nettoyer ndanga imagine ngati ntumula imagine su aga su to ani burgal donc na a décocher par exemple doit ntumula ga vocal su enregistrer nata aga nettoyer ne ani gadebre na ga décocher fofa ngati mula décocher na danga kube décocher ne do kungela ngi programme nante chaque semaine wala chaque 14 jours wala chaque mois anta ko nyinonga ani burgal lewo donc anga ni fumbe questionnaire ana yanga tout quoi anga mul kube be ga tokkay ko donc ana kundu image ke mina sagi taranga ana wasi image ni burana ina tourno donc iga kubé rani jifni kuna ina ana wasi ko ngabrana donc qui est bana ancienne base de données maintenant inclut au du nettoyage donc kenga ana ko suburten ko problème tout bon kenga na dangi on a kat sikande déplacer des fichiers donc kenga ngurenwa donc imagine kubé ga mantel fekeno anga mul wacha ani déplacer ndango ani deni en SD carte. Donc, hier choisi pas, ne pas bouger. Kengen a to antal fekeno wana. Qui banga moulana dina danya kunda. Choisir maintenant un dossier. On a dossier choisi. On a coupé que le SD carte nyaga ma. Antal fekeno wana SD carte qui n'a en carte mémoire qui. Anga moulanga dina carte nobe. On a non choisi. On a wokela kam. Agni. Bon, kengen a dangi kutu kusunu mo baneke. Ojo nugo mo baneke. Donc ngena ojo ngana situ kubel be ga kharan situ nugo mashallah. Do gara sitin gella nyanga na trengita anna ko sabro no asirina ni teriok ina nyanga gara andura bibliothèque nyani do wakati angana nya wangi latu no wallahi tri trenga donc ana choisir audio niku donc ana yele SD carte nyanga magare ana SD carte ani enregistrer do no ba donc agni yoro ko anu ngula wuli kata halen inshallah watu na tinge kati no ko be gani aga talla courage ngin développer nuko développer nuko yani réseaux sociaux nuko yando kanundia parce qu'il a application d'ambiance de iduna no danga wala wasi de banto téléphone ko lengi wona de goga wanga waga be fetten mo be wanga waga évaluer no be wona fatinga dono mo inshallah donc angana de application que toujours kundani anara kati application que wuri anara ga ana évaluer ko donc ngeri évaluer lenkia le 15e mois 2018 de 5 étoiles. C'est une application à avoir obligatoirement pour WhatsApp. Donc parce que nous fonctionne de kina kuan signanti application que faut ani aga fo suroningi en tout cas ngegel wor mo. C'est une très bonne application. Donc on a à évaluer et ça te coûte rien encore. La ngara ko mais ngana évaluer ne fo nya ko ki be ngat nanti si à 100% ton nyan ko. Parce que le gon ngorne digana application ko wutu e ga sakay ku ben be ga suro ku ben be ga e évaluer ko hotel kunya fay ko. Il sur go ngre évaluer positif nya nat ki application c'est important. Donc on a sur application ko évaluer on a de funya de bati tongo mbana kamako on ma de sangé ko il faut être sincère pour évaluer une application sincère de soi-même donc ça c'est très important donc a lengo ko le kata inshallah ngalla nyago sugana mun nefetiya assalamu alaykum wa rahmatullah